Aji itu press conference convened rather. It has been jointly convened by Western Naga Youth Front along with Dimapur Ao Youth Organisation, DAYO, to discuss about the incident of the 15th December, whereby 6 of our fellow brothers were abducted late at night around 11 p.m. from their residence in Ao Yimkum. Itu Kinika hoise itu mohan alap discuss kurbo aro itu laga opore amian la youth khan laga stand aro mohan laga opinion views khan itu public law dibi janai dibole mon administration government law dibi janai dibole mon itu kane itu meeting to convene kori dia laga ase. Actually amian Western Naga Youth Front do last year October 10th te amihan Dimapur ekta abduction case hoise ekta amihan la national political faction ekta bra abduction korise itu laga issue te bra amihan Dimapur based undivided Dimapur na chumu Dimapur Newland itu tinta district te thaka laga tribal youth organizations kan sob to mili gina at iniga intimidation, open intimidation, extortion, abductions iniga to nahobo lage amihan laga in the name of Naga nationalism amihan nijor manu khan ke to iniga duk diktar to nahibo lage koi gina itu laga against the amihan itu to amihan oppose kurbo mili gina ekilote khara kurbo koi gina 18 organizations we came together and we formed the Western Naga Youth Front as a conglomerate umbrella body for the tribal youth organizations as well as some patron organizations based in the 3 districts of Dimapur, Chumu and Newland. Ina hoigena itu time de amihan jaigena ceasefire monitoring chairman ke lok kurisi Jumu Kidima de amihan tribal youth organization la presidents kan sob aro amihan newly formed interim body of the Western Naga Youth Front mohan jaigena taige taila office te lok kurisi ceasefire monitoring chairman ke ina kurigena tailo de ekdam lengthy discussion thakise. We had a thorough discussion on the evils of not following or not properly implementing the ceasefire ground rules laid down by the government of India along with our national workers who are in ceasefire with the government of India. Ina gorigina amihan tahan ge itu laga evils kan itu laga negative effect amihan la society de aha itu ceasefire ground rules follow kuru na para kane amihan ge effect hoa amihan la entrepreneurs kan ge amihan la youths kan ge amihan la publics kan ge effect hoa do itu amihan la grievances kan jaigena ceasefire monitoring chairman ke share kura time de he gave us an assurance that actions will be initiated against those factions who are in ceasefire with the government of India but not following the ceasefire ground rules. Iniga tahan itaira assurance di holibi assurance inia dia bichidibi repeatedly mohan sopra jani ase inia incidents to happen hoi ase openly arms loigena public places te beraule pare ase allowed kuri ase right under the nose of the administration, the authorities. Amihan laga ghor de ahegina families khan la usore maiki bacha la usore banduk fire kuri ase blind fire kuri ase threaten kuri ase intimidate kuri ase uthai gina loi jai ase. This is not the first instance. From October 10th itu bichide aha bichide bi eniga happen hoa do le do ita 7-8 cases ase. In every cases amihan laga individual tribal youth organizations khan brabi nohole bi the concerned area organizations kan village councils kan nohole bi amihan Western Naga Youth Front kan brabi every time amihan official cases file korise but none of those reached any logical conclusion, at least not to the satisfaction as per our expectations from the government, from the administration, from the authorities. So this is very concerning. Aro itia date 15th wala incident TV din de laga kotha bi no rati midnight, almost midnight, 11 p.m. according to the FIR filed by the village council. 11 p.m. inia de ahigena maiki bacha thaka la gore ahigena tahan banduk bi fire korse koe
ইটোতে একজন দলিতো wound বি হৈছে কৈছে জখম বি পাইছে কৈছে আৰু তাহান 6 জনকে আধা ৰাতিতে উঠাই কিনা বি লৈ যাইছে ইটোতো ক্লিয়াৰ কেছ অফ abduction আছে কিডন্যাপিং আছে ইটো ব্ৰা এনেকাতো আমি আমাৰ সোসাইটিতে কন্টিনিউয়াসলি এনেকা হোৱাটো মহান ইটোতো টলাৰেট কৰিব নাপাৰা হোৱা আছে আৰু মিয়ান ইউথ খান ইটাতো ইটোতো কি হইলেবি দিস হ্যাজ টু স্টপ ইটো স্টপ নকৰিছে ক'লে এনেকাহে যাই থাকিছে ক'লেতো আমি হান ইউথ খান লগতে আৰু আমি হান নেশ্যনেল পলিটিক্যাল গ্ৰুপছ খান মাজতে কনফ্ৰণ্টেশ্যন হ'বলৈ চান্সেছ আছে সো আজি ইটো মহান আপনি হানকে মাতি কিনা প্ৰেছ কনফাৰেন্স কৰিয়াতো উই ৱান্ট টু express our discontentment in the way our national political workers are functioning these days. There are certain demands that we have from the administration and from the government, but we will come back to that later on. Regarding the incident, I wasn't there, so I wasn't there. Holibi yate ami ala DAYO la president ase taibra idu incident to bhalbra ibar narrate kuri dibole dibo firstly ami han idu ke ase iniga laga situation ahi diboli do ekdam ahi diboli mun na jagina ami han laga hodai idu prathana te thagina aje why because ami han laga idu this wonderful Naga tribes idu laga to ekta sad reality ke ase whenever any issue raise korne kiba idu to thik nohoi ina kobo idu ekdam easily tribal card te bi khili loy why because আমি হান লাগা একটা ইদো সেট reality একটা আছে হলিবি আজি ইয়াদে আমি হান ইয়াদে স্ট্যান্ড করদ হলিদো we are not talking about one certain tribe tai laga tribe moi laga tribe idu laga tribe laga kotha koa nahi but we as nagas idu galli kora manu do idu do khotom dak bisarbo lage idu la point ase idu story do ইয়াদে বেশি মানুষরা কি আছে হেয়ার সে শুনি কিনা কি লৈ যাইছে আৰু ইমকমৰা একজন লৈ যাইছে ইটো লগা ষ্টৰি হি শুনি আছে হলিবি দ্য একচুয়াল ষ্টৰি তো কিবা কৰব একজন নহিনে তাহান 6 জন কে লৈ কিনে যা আছে তো 6 জন কে abduct করনে লৈ যা আছে 6 of them মই শর্টলি নাম হি কই দিব একটা তো থংগচু ছাং নাম্বার 2 তো ইনাভি জিমো নাম্বার 3 সোহিভি জিমো নাম্বার 4 তোনোকা আসুমি নাম্বার 5 ইমলিকম্বা ওজকম আৰু লাষ্ট ইমলিমন ইমচন এনেকা তাহান 6 জন কা লৈ কিনে যা আছে সো ইয়াতে কি আছে উই আর আজি ইয়াতে প্ৰেছ কনফাৰেন্স মাতা দো আমি হান ইয়াতে কমন কজ একটা কাৰণে আমি হান ইয়াতে মাতা আছে আৰু ইদো কোৱা নিচিনা আমি হান ইয়াতে কি আছে ইদো কোন ব্ৰা লৈ যাইছে ইটো খান গে নাগালেণ্ড গভৰ্ণমেণ্ট ব্ৰা হলিবি নহলিবি ষ্টেট পুলিচ ব্ৰা হলিবি নহলি দো ইয়াতে ইদো সিজ ফায়াৰ মনিটৰিং গ্ৰুপ ইটো খান ব্ৰা কোনোবা তাহান গে অথৰিটি একটা দি কিনা ইটো খান গে উঠাই কিনা লৈ যাবলৈ লগা অথৰিটি একটা দি কিনা আছে না নাই বিকজ there is a tahan idu galdi guna ase ki ekta paper te ki ulai ase holibi ki ase itu inika galdi guna thakile to there is a state law enforcing agency ekta ase itu han proper action lobo lage na galdi thakise hole to FIR lodge korbi na ami han aji idu victim khan laga tahan 6 jon laga galdi ase innocent ase idu tahan laga galdi ase laga kotha koan hoy holibi the action that they have taken by illegally abducting and aru dia latest family member brabi dia mohan tahan logo jaigena since the day one ami an tahan logo thakise 50 lakhs demand kora laga for the release of those 6 people itu bi demand korise de 50 lakhs rupees na but at the end of the day for whatever reason they have released without harming them aru itu puisa bi dia nai holibi khor bitor de itu rati de 10:30 de 15th laga night te firing korise godo tinta guli marina ase floor de pura itu carpet phatai ne tinta marina ase out of that one of the victim tahan 6 jon la majote ekjon do finger de guli marise aru pura khun khan bi room de girina ase aru ekta do idu same manoge he guli do jagine piche de buttocks de jagine ekta guli lagise eniga ase etu karone ami han we just wanted to appeal ami han Naga brothers and sisters aru yade brothers and sisters aru young boys and girls ami han sob unite korna aji etu bujibo lage if we wanted to live in peace we should stand up together otherwise ami han ke ase what is this life if we have to live in fear and apprehension ami han nijor laga jaga de aji kholibo na pare dokan chuto muto ekta kholibo business chuto ekta kora sob to ami han bhui lagi gine thakibula din hoise so ami han sob unite korna let us work together join together aru etu illegal activity to Nagaland de bon koroboli do ami han sob laga duty aru responsibility ami han ra lo paro lagibo
Thank you. पहिला मुला नाम तो आया पंचांग आजे आमी DAYO ला वाइस प्रेसिडेंट और ग्रीवेंसेस कमिटी लगा कन्वीनर आजे इनिगा फेस्टिव ओकेशन इक्ता दे ईश्वर लगा मुरम्बरा आमी अंगे सब इनिगा भाव भाल दे इनिगा हुमाय भाल आमी अंगे जमा कर दिया तो पहिला ईश्वर के थैंक्स दे आजे और ईश्वर के प्रेस करना आमी यादे आइना आजे और सब के रिस्पेक्ट दिया आजे Aji, first, we have been fighting this war for so many years since the inception of the ceasefire. To yate, moi kota ekta uli muna se. Itu ki as uli to moi rhetoric statement ne ekta tuta hoti uli puna se. Ekta to ki as uli to ceasefire ground rule de. Rhetoric statement to moi to government of India ke moi to hoti uli muna se. Ceasefire ground rule de kidnapping, firing, aro indika case public kan galti kan bi thakibo, galti nuwa kan bi thakibo, holdi bi galti hoa kan indika jai kina thuri kina noli bi indika jai kina takan bra case lubuli laga to ceasefire ground rule di dikina sena nai. Ceasefire ground rule di dikina thaki se oli to যদি ঠিকিনা থাকিছিলেতো আমি কান এতিয়া তো ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন লা আন্ডার দি থাকিব না ইটু লাগা আন্ডার দি থাকিলে ইটু গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া শুড ক্লিয়ারলি ইটু কব লাগে there should not be a gray area ইটু black and white তে ইটু লাগে otherwise public are confused there are so many authority একটা পর কেস লব পারে এটো পর এটো লব পারে এটো পর এটো ফায়ারিং কৰিব এটো কৰিব আৰু আজি গলা নহয় তো এটো একটা আছে Secondly, moi itu national worker bi go bare faction ka bi go bare tang ki hoti huli mun tha to abuni gan to ami gan la enemy noy ami gan to sob ekta race ase the race called the wonderful race called the Nagas to abuni gan inika buha to ami gan abuni gan ki inika time and again abuni gan ki accuse kore abuni gan ki threaten kore Abunian or Amigan iniga confrontation gore to Amigan enemy no ede. Olivi Amigan bi tuk payase. Amigan bi tuk payase. Abunian takabra. Aro Amigan takabra Abunian bi tuk payase. To Abunian bi tuk payase Amigan bi tuk payase. To itu chani bi to government of India laga police ase. Mo aji to government of India ke accuse koribo. To itu chani bo lage. To itu bara Abunian to Amigan la enemy no ede. Olivi time in again. Inika incident hoa bara amigang ge abunyangi ki iniga achi nisita aro kalipurung bi iniga jali to ki jane physical confrontation bi ho bare olive physical confrontation hoa ramde don't think that we are your enemy no olive amigan police Indian government la police in journey kina amigan khilai ho dai otherwise abunyan bi amigan la enemy no hai amigan bi abunyan la enemy no ido abunyan ido pal bara ido Aunan mundi rakhibe. Thirdly, mula last point to itu gobo. Case iniga busy handle hoina ase. This year itself, especially ami ido tangku fixing kan lote kohuli mun tha to. Ami man laga bonified member vice president tagibi kidnap korise. Itu bi FIR hali kina ase. Chumuki dima de. Itu bi logical conclusion hua nai. Ekta ami kan unity village de tagibi firing hoise. Tadibi ami kan FIR halise. Tadibi logical conclusion hua nai. Aro ekta chumuki dima de 50 lakhs demand gra. Tadibi FIR hali kina ase. Tadibi logical conclusion de hola. Aro recently ida au yam kam laga. Tadibi pa the same crop. Oi dusra kam ki ido galti bi kuri thaki bote olibi moi chana to in my own records. Ido inika hoina ase. Ekta bi logical conclusion nai. Same continue to hoy ase. तो ये तो की गलती है अमिगन ला गलती है ना अमिगन ला गलती है अमिगन ला गलती है जो कोबे लेकिन वो इतने कोबे अमिगन भी मनु ऐसी गलती भी नहीं हो पड़े ओलिवे अमिगन लगा गलती हुआ बड़ा अमिगन नफाबी की ना इन्हीं टाइम इन अगेन मिस्टेक तो पर रिपीट कुरिली ना इतो एक ता न्यू मिक्ता हो जाए it becomes a character अमिगन ला character एक ता हो या से ना कि इतिया तो मनु अंगी निका कितनी पुरे वो निका
धमकी দিব ফায়াৰিং কৰিব কত তো দিবৰা ইটু লাগা পার্টিকুলার ইনসিডেন্ট দো লজিক্যাল কনক্লুশন দি হওয়া না হলে তো আমি গান ইটু দো ঘুমাবলে না পারিব না নয় তো দিবৰা আমি গান কেস তো আজি নয় বেছি বৰ হৈছে আৰু নুকুয়া লাগাবে কিমান লাগিব না হলিও আজি তো উই আর সো ফরচুনেট that আমি গান Ao Income Council বাৰবি আজি FIR দি Yes. তো FIR দি এৰেষ্ট কৰিবি কই না আছে তো আমি গান এতিয়া Western Naga Youth Front pra convenor pra ini আমি গান তাতে মিটিং লৈ কিনা কি লাগা কিমান আছে এটো কব আৰু এনি মিডিয়া বাৰবি এনি ক্লিয়াৰিফিকেশন ইনি লাগিলে তো উই আর ৰেডি টু give the response thank you so much এতিয়া বালব্ৰা আমি আনা দায়ৰ প্ৰেসিডেন্ট ব্ৰাবি আৰু ভিপি ব্ৰাবি বালব্ৰা ইস্যুটো ক্লিয়াৰলি কৈ দিছে আমি আন সব আন্ডাৰস্ট্যান্ড কৰিব পাৰে আছে see while we appreciate the part of peace that they have chosen through ceasefire with the government of India, it should not be treated as a license to unleash their injustice rampantly upon the very people they claim to be working for, they claim to be protecting. Nah? It's beshi contradiction ase yate. And সব নেশনাল ওয়ার্কার্সকে বিয়া আছে এটোলা কথা বি কোৱা বি নহয় হলিবি নাপুঞ্চা মানুহ থাকি সব জায়গা দিবি ভাল বি থাকে বিয়া বি থাকে তো ইনা থাকি আছে কইলে তো ভাল খান বুজিয়া খান জানা খান ব্রা ওপরে থাকা খান লিডার খান ব্রা তাহান ব্রা হলিবি তো গাইড করি না ইটা তো শিখাই কিনা রাখি দিবলে টাইম পুঞ্জি যাইছে হ ইমান সাল ব্রা এটা আমিলা ফ্রেন্ড ব্রা কোৱা নিচিনা ইমান since ceasefire one itu issues kan to face kuri na ahi ase public sentiment bi apni han jani ase to jani kina bi time and again itu hoi thake bole de aro hoi ja bichi de aro press media de ta han apni han ahibo ahi kina aro apni han nijor ke clarify kure aro apologize kure aro same thing happened hoi thake see we are not against our national cause we are not against Naga nationalism. In fact, kali inya situation ekta aise, God forbid, amihan laga opponent logote, mara mari kurula aise, hatiar uthawla din aise. Amihan youth come to forefront de amihan first ahule time ahiwo. Aro amihan back off nukurbo for the cause of our people, for our common aspiration. Holibi aji amihan garne kam kuri ase koigina aro ahigina amihan ke threaten kurigina with the very guns and bullets that we provide so that you can defend us. Apni itu he same guns and bullets to loigina amihan ge intimidate kure, amihan ge harm kure, amihan ge morai. This is not done. This is so wrong. As a Christian, as a Naga, as a brothers, as a human being, this is so wrong. Aro koi thaka nishina. We are not being aggressive, but if this continues, our sentiments and apprehension is that we might have to confront each other. A situation might come, and we better try to avoid that kind of situation. Aro amihan sob national workers kan dia ekta request janai dibole mon thaka do. See, we are all willing to contribute for the national cause in our own ways, in our own capacities, but let it be voluntary. Please don't treat the Naga national issue as a livelihood. Itya amihan Western Naga Youth Front laga members kan bra, tribal youth organizations kan bra. Tinta demands, charter of demands tinta aji administration ke government ke janai dibole karne discuss korina loina aise etu iniga ase. Number 1, etu that 15 te laga incident te culprits kanto, miscreants kanto, whoever were involved in the shooting and abduction of the youths, they must be arrested as per the FIR filed by the village council, Ao Income Village Council. We are 100% with them.
Second, the violation of the ceasefire ground rules. Repeated violation of the ceasefire ground rules must be looked upon seriously by the Ceasefire Monitoring Board or Supervisory Board. This is not the first time that we are bringing up this issue. We had met this, as I had mentioned earlier, we had met the Ceasefire Supervisory Board Chairman way back in 2024 October, and he had assured us that he will look into the matter and that no further violations of ceasefire ground rules will be tolerated by the Ceasefire Monitoring Board, and that they will take severe action against the defaulting factions. But nothing such sort of actions has been taken by the Ceasefire Monitoring Board. Therefore, we urge the Ceasefire Monitoring Supervisory Board to take action as per his assurance immediately, or else the youths, we will have to go for our own course of action, which might be aggressive in nature. And finally, today we are not declaring, or we are not giving a stand to take up any activities against this incident as of today. Because of the festive season, we don't want to disrupt the peaceful atmosphere that is in place, and we request all our national workers as well to try and maintain the decorum so that unwanted situation doesn't arise in our midst. Thank you. Itu 15 December ati jundu Ao Youth Village ke private residence te NSCN ke kamu Pushe group cadre kan umai gina indiscriminately goli mari gina takan function abduct police guna press release dito takishile bolbe itia apni kan ko ase choijon bolbe ede media kan pra jani bole mon takado takan kamu Pushe group pra press statement dishi ki fake call center ekta cholai degish June 2025 ta aru takan logote substantial evidence ase aru takan ke apprehend korishi abduct kora noy aru takan ke interrogate kora damde takan admit korishi ko ase so to the point bolemi jia 16 December inde itu chokra kan wapas abduct korina thaka kan release korishi functionally wapas aise aru chokum haru kun kiniga thakishi kun thakishi kia kiniga ase itu olop amuni kan elaborate kori dibo itu case juta ase public for the public consumption case juta to ki ase bole to chuti itu maran inko tagan do kalti thakisi bole to appropriate authority as per the law of the land tati investigation agency agina ki kalti ase what went wrong itu koribe but it is not our law. It is under law. Mane let the law take its own course of action. Tati rakhi diya ase. Olibi American law American seriously viewed pura or seriously American law do inika rati de. Na tin or rati de hala case me ala kasde. Rati de aegi na hor pitor de ket pitor de kusha adibi ta kaun nobo hor pitor de kushi je hor pitor de kushi ki na indiscriminate kuli mari ki na indika abduct korna lui jado itu ajo to itu indika lui jado na indika lui jado itu ki hobo to itu to pusti tade indika pitor de agina lui jado to kun is safe ase kun be safe nai do আজি তো টাকা নইছে কালি তো মই হব পারে পর্যন্ত আপনি নহব পারে তো কোন সেফ আছে নাগালেন্ডে সো তোমরা ইটু তো একদম কালতি হইছে ইটু তো একদম নহব তো তোমরা ইটু তো as per the law of the land ইটু তো FIR কি কোন আছে থুরিবি ইনার কালপ্রিট কাঙ্গে থুরিবি কোয়া নিছিনা ইটু তো নুথুরলি ইটু তো সেম দই পুরি লাগিব সো logical conclusion iktate ahi boli lagi podu itu ase so itu case tuda to amigan first law case to amigan let the law take its own course of action only second wala case to
ai gina abduct kura to itu lagai ami kan matter kuri ase. Thank you. আৰু তাতে একজনকে গুলি লাগিছে কোৱা লগাটো বি এইটো as per the victims statement তাহান কোৱাটো উটো মানুহটো খুন খান বি চব ৰুমতে গিৰিছে তো এইটো কাৰণে এইটো মিসক্ৰেন্ট খানবাটো হে লৈ কিনে হস্পিটেলতে লৈ নে যাইছে সেপাৰেটলি হস্পিটেলতে লৈ যাই কিনে তাতে ট্ৰিটমেন্ট খান কৰিছে কি কৰিছে হলিবি আফটাৰ দ্যাট he was never এইটো তাহান 5 জন লগতো তাইতো আহি কিনে জয়েনটো কৰা নাই so even those remaining 5 people they are not aware এইটো মানুহটো হলিতো তাহান বা ৰিলিজ কৰিছে না না ছাড়ি দিছে না না হস্পিটেল আছে তাহান বি they are not able to tell on that আৰু এতিয়া কোৱা নিচিনা আমি হান এইটো তাই স্ক্যাম বিপিও চলাইছে কি কোৱা লগা কিবা দুবি স্টেটমেন্ট তাহান বা দিয়া দুবি আমি হান সবি আগে দিবি মন কৈছে we are not here to give a judgment whether he is innocent আছে আৰু নহলে তাই গালি আছে ইনা কবলি মহান মাতা নহয় আজি এইটো তাই লগা ক্যাৰেক্টাৰ মহান এইটো ক্যাৰেক্টাৰ ক্লেম কৰিবলৈ মাতা নহয় হলিবি we just wanted to tell এতিয়া grievances convenor vice president ভাবি কোৱা নিচিনা আমি হান এইটো proper state law enforcement agency কোনোবা আছে তাইখান গালি গনে থাকিছে বুলি তো the proper rightful authorities should have taken the action and not by those unknown illegal miscreant thi kobo na to terrorist kone inal lui jala it only this is what ami han itu kaune he aji media logo face korobole ola ase earlier it was mentioned that Abni Khan Tahan Ral Kamu Group 50 lakhs ransom for the release of 6 abductees. So itu pun ke mangishe 50 lakhs to, and on top of it was it separate because they are not from one family, they are from different families. Kun ke 50 lakhs mangishe. itu awiyam kam de tahan itu BPO nisina tahan hoy tahan itu mohan babi jaina saisi room de holido tahan room setup to itu bonai na jde computer rakha laga cubicle sambi bonai na rakhina na to Imli Meren is the owner of that house Imli Meren kodo na itu tahan out of those 6 people tade Imli Meren kodo tela ghola malik ase to itu ge he communication sob to kuri thakise tahan ge phone korna তাহান ফোন করে কথা কথা কই থাকিছে এইটো ইমলি মেৰেন আৰু তাইলা দাদা তাহালা ফ্যামিলি মেম্বার্স কে এইটো পইচা দ ডিমান্ড কৰি থাকিছে এইটো তাকি না ডিমান্ড লাগা দে সিন্স আমি বি অলপ কথা কই থাকিছে আচ্ছা বাই ভাৰ্চু কনভেনাৰ হবা 50 লাখ তো এইটো তো আমি হুনিয়া এইটো ফ্যামিলি মেম্বাৰ কান কি মাংগি দিছে বলিবি আমি কান কি তো এইটো পইচা লাগা তো আমি কান তো স্ট্রেট আওয়ে কইছে পইচা তো চাৰ আমি নিদিব তাহাঙ্গে at the earliest ছাড়ি দিবি না বলছে সো এবার ইনি রাতি 5:30 6:30 তে ইনি ছাড়িছে তো এবার পয়সা তো দিছি না দেয়া নাই এটো তো আমি কান জানে বলিবে আমি কান ছাড়ি দিবি কইছে তো ছাড়িছে এটো এইটো আছে তাকান ছাড়ি দিয়া তো তাকান ভাই লই আই দিছিনা কোর্টাক না তাকান গে নি রিলিজ করে দিছে তাহাঙ্গে ইনি রিলিজ করে দিছে আর কোনবা চাইকিনা লইছে নাকি আমি কান তো জানে হয় This is for DAYO. Idu last year, according to our Bra, that last year we ekta inega incident same time they wishe abducted the Chumukadima cluster wood cluster la. So idu la upor de there's tahan laga press release la hisab de do it is the same community ki kile target korea se na hi question inega press release edition. So do you think that this will lead to somewhat tribalism also in the long run? Yes, the Western Naga Youth Front is all together, but do you think that constant itu targeting Quran Nishna last year same time they be inaga itu or ini manu tribalism itu manu laga friendship itu bi ho bare kile mane time ne ke ni itu inaga hoy ase to so itu bra since ami bi au laga community bra ase to ami ga ni soft target ase ta ki na bi bhabe ase bolibi itu takan bi itu au bra inaga Kurubo iniga takan itu iniga bhabikina kuri chuli ta is very unfortunate. Boliwe let us pray that itu iniga to nuguribe. Aro iniga to nugurubo iniga lagai ami laga biswas ase to. Tadi ekta add kurbo. There may be many such cases by such particular organizations, but I urge Naga public to come out openly because our community led by the Ao Lanor Tolongjam and the Ao Youth Organization. We have come out openly, but there are many such cases which we know, but they have not been reported. So it's high time that public should march together, and next time we will come to the streets.
This might be, this might sound like a reiteration, but however, do you admit that there was a fake call center that was operating? Because we want further clarification on that. Because as journalists, we have to be neutral. We're not supporting anyone here. We're not defending anyone here. What we want to know is there really a call center, as per your knowledge, not about defending, not about opposing, but is there really a call center that was operating? And if so, would you also See, take action against it? ito lang na. And I'm sorry, I'll just supplement my colleague. Aro idula upore council member, council khan, the elders aware thagishna thakanai under their nose. If call center operate, fake call center operate under their nose, tarkilen jananai, and what action will be taken against those operating the call center? Yeah. See, we have clearly stated that the civil society, whether it is DAYO or Western Naga Youth Front or any other organization, we are not the agency, right agency to do that investigation. Ito karni mohan aji ito ko ase agi dibi ko ase. Ami han tai laga personal character ito judgment dibuli ahan hoy. Okay, so we are not the right person to give that statement of the past life that he has been living. Holibi mohan do aji that 15 laga dati da whatever activity has happened, ito laga issue lugine he mohan aji mata ase. Holibi iniga laga allegation kono ba thagi chuli do. There is a state police law enforcing agency as they will be the right person to do that investigation part loguli thagile do idu kori মই প্ৰেচিডেণ্ট লগতে সাপ্লিমেণ্ট কৰি দিব এইটো ইন টুইটা পাব্লিক কনজিউমশ্যন আৰু DAYO as a major organization convince কৰিব লগাটো দুটা step একটা তো it should be investigated by the proper authority একটা একজন বড়াই এটু করে না এটু আন্টার কিউরিয়াস টিভি ওইছি নামি কুবু পারে এটু তো উই নেভার নো কান পয়েন্ট টিভি কুজি পারে এটু আমি জানি তো তো এটু বড়া এটু প্রপার মানুবরা মেইনটেইন কোনা রাখা লাগা অথরিটি তারবা ইনভেস্টিগেটিভ এজেন্সি পৰা কৰিব লাগে আৰু এটু কৰি কিনা তাকান কৰিছি না এটু পুলিশ অফিসার কান লগতে আমি কান ডিসকাস কৰিছি তো পুলিশ অফিসার কান পৰা গৈ আছে তো আজি তাক তো কোন পাব্লিক পাৰবি তো তাকান লাগা এফআইআর নলিবি তো ইনিকা স্ক্যাম কৰিছি কতো আহা নাই আমি কান লাগা অফিসি তো এটু তাকান সাপোর্ট কৰা লাগা নহয় ৰে অলিবি ইটু ইনিকা লাগা প্ৰপাৰ অথৰিটি এপ্ৰোপ্ৰিয়েট অথৰিটি পৰা ইনভেস্টিগেট কৰি কিনা ইটু ইনিকা দে গলতি হৈছে ইনা কলে উই উইল বি কনভিন্স আদারওয়াইজ একটা ফিকশন একটা রা ইটু ইনিকা হৈছে তো কোন পাই নাই নাকামানো সবরা কিনি লিবা আমি তো নিকিনিব Fabricated allegations. মই তো নিকিনিব Unproved allegations. proper authority right itu time di tangan indika hoise korna inika ekta black and white ti thikai dia na uli to itu to mutu nikini to itu bra olbi tu mu tangan ki defend kora noire itu pujiu lage itu mu ko first bra case to do da ase ekta to let the law take its own course of action olbi law to appropriate authority law was it the law should be comes from the appropriate authority. One question from my this is in regard with the ceasefire monitoring cell. Apni kan itu incident enaka occurrence with aga tuilo first time apni amra mention big crucial to law for apni kan ceasefire monitoring cell laga government of India giri lok paisi crucial. To itu latan apni kan representation submit crucial na kurana or in the coming days apni kan itu laga opode apni kan aro lok pai gina apni kan lok pai gina aro than odi representation bi bole la plan asena negotiation administration kan gi lok paule la asena. Of course, আমি ceasefire monitoring chairman ke lok rado last October 14 te lok koriche. One as such no written memorandums were actually submitted to him. Yeah, but it was just in the let's say gentleman's word was given, and it was a gentleman's agreement that the ceasefire monitoring supervisory board chairman he himself assured us that he will take up the matter and that
appropriate actions will be taken up taken against the defaulting factions. Itu type of position. Acha, yate ekta kobole mon dine ase. See, itia yate apni an discuss kuri thaka nishina. Itu tahan victims khan do poila de tahan scam kuri thakisina nai poila de ta kiba galti kurna thakisina ta nai itu han la issue han apni an discuss kuri ase. We don't know about this. We the Western Naga Youth Front, we don't know about the history of the victims, and we are not here for the victims. Okay, I want to make it very clear. Mohan yate ahala reason to violation of ceasefire ground rules, rampant extortion, intimidation. Nah, 50 lakhs demand ground, that is also extortion. See, if it is justice that they want to serve to the Naga society, nah, ta scam kura ase, galti kura ase, to ituke correction korole mon asile. Why should he be demanding 50 lakhs rupees? Dhuribi loi jaina police ke hand over kor dibi, give it to the rightful authorities for further processing, and then we will praise them, right? We will applaud them. We are happy. People who takes corrective measures for their society, for the welfare of their society, we appreciate that. But taking law into your own hand or vigilante justice must not be, appreciated or encouraged in the society. It is very wrong, very dangerous. And why I say this is not the first time. See, last year DB, interestingly, kita festive season ayo itu dan dia mohon ini issues kan bisi face kuri deh. Pocket money na thaka warna ki ase na jine holibi nai. Ini ka ase last year bi October ini hoise. Itu bisi deh hai na November December deh yade thai gade underground point youth khan gya mara mari kuri se. Itu bisi deh bi yade 2, 3, 4 months back I think yade ekta young couple chang sangtam mota aro chang chukuri. Chang mota aro sangtam chukuri. Taijon ki bhi tahan Amazon laga scam kuri ase koi kina. Whereas the lady was actually a bona fide employee of Amazon India. Aro she was working from home, but she was accused of running a scam. Enia kuri kina tati bhi ghori gushine intimidate kurche thil khade. Enia kuri na mara mari bhi alop to mara mari bhi kurche. Opai na thaki na idu young couple do Aji ina hoise kali tahan ghor shift korule olaise. We went there, we meet them. Ina incident hoi na ase. Itu bi ganbra. Itu biside recently ija 2 months age dibi ekta maiki mota gode na thaga tamde maiki la gode jaina Naga United, right? Tati bi banduk loi jaina ina rati de ina dhamki mari na aise. Yate Unity village te tahan la colony dibi tahan nijor faction majude asula tahan mara mari firing kurche holbi itu public space ase to iniga itu sob jaga desi gun culture to hole to ekdom rampant hoi jasu to ami society, and this is very dangerous. Itu stop kurubo lage. Itu karne he aji ami Western Naga Youth Front yate voice out kurubo la laga ase. Otherwise we are not here to defend or discuss about the victims. Chalo, thank you. Thank you.